Plenty of good natured jungle views. 森林河流之里的每个转弯处都隐着轻松愉快的森林幽默感。沿着探险河的岸边，你可以看到一些野生动物。我哋而家將會進入了無人煙嘅探險世界。當我哋開始深入叢林裏邊，你就會見到斑馬、長頸鹿同埋其他野生動物。到時要小心留意周圍環境，隨時都會有危險㗎。We're now heading into the remote regions of Adventureland. As we journey deeper into the jungle, we are... Thank you. 威保安全，請坐好，請坐好。我們就要上世界，幻想世界火車站。如果大家想喺呢個站落車嘅話，請等到火車完先至好落車。請記得帶齊你嘅隨身物品，然後小心踏出火車。多謝乘坐本列車，希望你哋好快可以再度光臨。这边是幻想世界站。这样了。珊珊一直说要去城堡看新的那对，我们准备坐车去城堡啊。香港迪士尼乐园铁路火车。维尼小熊啊！维尼小熊。幻想世界係最開心嘅樂園，佢係一個永恆嘅王國，充滿幻想同童年時代嘅夢想。小熊維尼、小飛象、灰姑娘，仲有愛麗絲夢遊仙境嘅迪士尼故事同人物，都會喺呢度出現。Fantasyland is the happiest land of them all. It's a timeless realm of imagination and enchantment, where childhood dreams come true. Here, Disney stories and characters come to life, from Winnie the Pooh and Dumbo to Cinderella and Alice in Wonderland. 幻想世界是最最开心的乐园，您能在这里与迪士尼奇妙而迷人的动画人物汇聚一堂。喺我哋前面嘅就係飛越太空山，太空探險家可以喺度乘坐火箭出發去銀河系，踏上一次高速之旅。Rising majestically before us is Space Mountain. Here, space explorers can board rockets for a high-speed journey to the outer... 當我哋離開明日世界嗰陣，你可以望多巴斯光年星際歷險一次。喺呢個互動式嘅太空冒險旅程之中，你可以幫助巴斯光年對付索克天王，拯救呢個宇宙。马上就要到达美国小镇大街车站，如果您要在本站下车，在列车停稳前，请不要离开。刚刚是有镇大街啊，这里有些景点的。Plenty of good natured jungle views. 森林河流之里的每个转弯处都隐着轻松愉快的森林幽默感。沿着探险河的岸边，你可以看到一些野生动物。我哋而家將會進入了無人煙嘅探險世界。當我哋開始深入叢林裏邊，你就會見到斑馬、長頸鹿同埋其他野生動物。到時要小心留意周圍環境，隨時都會有危險㗎。We're now heading into the 係最開心嘅樂園，佢係一個永恆嘅王國，充滿幻想同童年時代嘅夢想。小熊維尼、小飛象、灰姑娘，仲有愛麗絲夢遊仙境嘅迪士尼故事同人物，都會喺呢度出現。Fantasyland is the happiest land of them all. It's a timeless realm of imagination and enchantment, where childhood dreams come true. Here, Disney stories and characters come to life, from Winnie the Pooh and Dumbo. 希望你哋好快可以再度光臨。
这就是幻想世界站。这样了。珊珊一直说要去城堡看新的那个。我们准备坐车去城堡啊。香港迪士尼樂園鐵路火車。維尼小熊啊！维尼小熊。幻想世界 To Cinderella and Alice in Wonderland. 幻想世界是最最开心的乐园，您能在这里与迪士尼奇妙而迷人的动画人物汇聚一堂。喺我哋前面嘅就係飛越太空山，太空探險家可以喺度乘坐火箭出發去銀河系，踏上一次高速之旅。Rising majestically before us is space regions of Adventureland. As we journey deeper into the jungle beyond. Thank you， 威爆安全，請坐好，請坐好。我們就要上世界，幻想世界火車站。如果大家想喺呢個站落車嘅話，請等到火車先至好落車。請記得帶齊你嘅隨身物品，然後小心踏出火車。多謝乘坐本列車。